Naftali Bennett, ini yang akan dilakukan Israel pada Gaza. The U.S. is against an Israeli occupation post-war and is insisting that there has to be a Palestinian, whatever the governance is, that the Palestinians have to be involved, whether it's West Bank Palestinians or some new formulation. What do you think is the best solution here? Kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niaschin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana hasil wawancara yang narasumbernya itu Naftali Bennett yang berasal dari pihak Israel. Dia menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh Israel kepada Gaza. Dan dia juga berharap supaya setiap sandera yang ditahan oleh Hamas itu segera dibebaskan. Dan ternyata dalam hasil wawancara ini teman-teman, saya mendapatkan satu statement dari Naftali Bennett ini. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Gaza itu sudah diserahkan kepada otoritas Palestina, tetapi Hamaslah yang menguasainya, kelompok teroris, dan wajib Israel memusnahkan teroris menurut mereka. Mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Naftali Bennett, ini yang akan dilakukan Israel pada Gaza. The U.S. is against an Israeli occupation post-war and is insisting that there has to be a Palestinian, whatever the governance is, that the Palestinians have to be involved, whether it's West Bank Palestinians or some new formulation. What do you think is the best solution here? Well, we have right now Al-Qaeda state on our border with Osama bin Laden supposedly running it. So the first thing you're analogizing Hamas, yeah, of course, with Al-Qaeda, because they're terrorists. Full-blown terrorists who we now know will murder all Israelis if they can, and rape and sever arms and legs of babies, which is what they did. So we have two objectives: to release all 240 hostages and to fully eliminate Hamas. You're asking about the day after, which is a long way down the road, but it's a legitimate question. We don't want to govern Gaza. Israel never had a territorial claim for Gaza. We gave up Gaza and handed it over to the Palestinian Authority, and we got hell. This time around, what we're going to want to do is keep a security strip after the war, a buffer zone, to move them away from Israel, say 1 kilometer deep. And there will be some sort of a transitory period after which there'll be a form of self-governance that works for them. Well, that's a demilitarized zone that takes away some land from them. Well, there's a price to pay when you go and murder innocent civilians. We have to. We're not doing it because we want to grab land. As I said, we have no desire for that, but we have to protect our people. If you had crazy terrorists next to your home, you'd also want a security zone. What do you think about this 3-day pause? Because the Prime Minister has not indicated that, but we understand that there are talks underway with Qatar, with Israel, with the U.S. for a 3-day pause, hopefully to try to get some hostages out. Is that on the table? I think instead of applying pressure on Israel to cease fire, there should be only one pressure point, and it's to pressure Hamas into disarming Gaza and releasing hostages. But as an interim step, what about a 3-day pause? It's a very bad idea. I'll tell you why. Why is it a bad idea? It's a bad idea because it might help you to get hostages out. They're going to play around with us and maneuver us and give us a few hostages, but then it'll prolong the whole suffering of everyone. Do you think that Netanyahu would agree to it? I don't know. You'd have to ask him. I'm representing my position. We're in war. We have to defeat Hamas. The longer this goes on, the more suffering there'll be for everyone. So imagine it's the Nazi regime, January 1945, we got to win the war. If we keep on pausing and allowing them to refresh themselves, each time we give them a day, it's another 2 weeks to the war. Now, the counter-argument is that you are losing not only Europe and others in the region,
And their opinion may not matter, but ultimately it's going to affect your funding and your support internationally. But you're losing the Senate. A majority of the Senate has now come out with a statement saying that there has to be a pause and that Israel has to be, that the $14 billion should not go to Israel if it's in violation of U.S. or international law. And international law does affect some of your airstrikes. Well, there's two different issues. International law, we're abiding to international law. We are bending over backward to allow everyone out of harm's way from northern Gaza to southern Gaza. Except that there's no place for them to go. There and is there in are southern still Gaza. There are safe zones, but if Hamas, we have seen strikes against safe zones. No, we have it on camera. Well, it's not a safe zone. If Gaza. Hamas shoots rockets from there, it's not a safe zone. It's a killing zone, and we have to eradicate Hamas. Understand, there's no magic wand that can tweezer out Hamas if they insist on killing their own people by hiding within them and shooting rockets at us. So the best way to shorten the suffering is to win and focus on winning. Right now, it's tantamount to thinking about the German citizens in January of 1945. You want to end the suffering, you got to win. Let me ask you about the hostages. Do you know that the 240 are still alive? I don't want to talk about the precise information. Many of them for sure are alive, and we're very worried about them. There should really be only one demand and one question every morning. Why aren't you releasing the hostages? We're talking about babies. We're talking about a 6-month-old baby. You got to see, this is Kfir Bibas. This is a 6-month-old baby, and he's being held hostage by Hamas. They're not complying with the Red Cross requirement. The Red Cross are supposed to get in and communicate with families, see them. I know that. We're talking about just the craziest, most radical Islamic terrorists and sadists in the world. There's no way to meet them in the middle. If we give them a pause, it means they'll now rearm themselves. It'll prolong the war. They're going to kill many more Israelis, and that's unacceptable. And no two-state solution. We gave them a state in Gaza. They got a full-blown state in 2005. We pulled out, gave them the land, and they turned that state into a disaster, into hell. We're not going to do a 3-state. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Ada satu hal yang cukup menarik yang disampaikan oleh Naftali Bennett ini. Dia mengatakan bahwa Gaza itu sudah diserahkan kepada otoritas Palestina. Dan mereka merebutnya kembali dari tangan Hamas, dari kekuasaan Hamas. Atau dalam bahasa sederhananya, bahwa Israel ikut memperjuangkan Palestina atau kemerdekaan Palestina dari kekuasaan Hamas. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Naftali Bennett tadi, bahwa sekalipun nanti Israel menang dalam peperangan ini, maka Gaza itu tetap dikembalikan kepada warga Palestina. Mereka tidak pernah mengklaim dan merebutnya untuk menjadi milik Israel. Nah, jadi kenapa selama ini banyak orang yang berpikir bahwa Hamas itu sebagai pejuang, padahal mereka membantai warga mereka sendiri, warga Palestina itu sendiri. Jadi itu yang perlu diantisipasi oleh orang-orang Israel ini, khususnya Zionis. Kenapa mereka secara brutal itu menyerang Hamas? Itu karena memang punya niat mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan merebut kembali Gaza itu dan dikembalikan kepada otoritas Palestina atau kepada pemerintahan yang sah. Nah, jadi kalau selama ini ada saudara-saudara kita yang berpikir, oh itu umat yang sedang ibadah di masjid itu dijaga ketat oleh Zionis atau polisi Israel, atau ada pembantaian, ada segala macam lah yang hal-hal negatif diceritakan. Tetapi ingat bahwa kenapa dijaga ketat itu, karena Zionis pasti antisipasi terkait teroris yang berkuasa di jalur Gaza. Takutnya itu kelompok Hamas ikut dalam ibadah itu atau masuk dalam masjid, dan kemudian kita nggak tahu apakah mereka membawa senjata api atau senjata apa untuk membantai, untuk membunuh, pura-pura beribadah di sana, pura-pura mereka datang ke rumah ibadah. Jadi itu yang diantisipasi sebelumnya oleh Zionis atau polisi Israel.
Nah, jadi bukan ada pembantaian, justru Israel itu sebenarnya merebut Gaza itu dikembalikan kepada Palestina. Nah, jadi yang kedua, kita melihat tadi dia menyampaikan bahwa masih ada bayi, masih begitu banyak sandera yang ditahan oleh Hamas dan itu masih belum dibebaskan. Nah, herannya kenapa tidak ada orang yang angkat bicara, angkat suara untuk menyerukan, menyuarakan pembebasan sandera yang ditahan oleh kelompok Hamas ini. Khususnya di Indonesia kita. Kenapa tidak ada yang membuka suara? Supaya Hamas itu ditekan untuk membebaskan sandera mereka, warga sipil yang ditahan oleh mereka. Nah, malah teriak-teriaknya dukung Palestina, dukung Palestina. Justru lebih luar biasa Israel memperjuangkan Gaza itu dikembalikan kepada Palestina, otoritas Palestina. Jadi kita yang tidak mengerti di sini, keluar-keluarnya luar biasa, teman-teman. Nah, sampai bayi, ada gambar bayi tadi yang umurnya 6 bulan ditahan oleh Hamas, disandra oleh Hamas. Satu pun dari Indonesia tidak ada yang angkat bicara untuk membebaskan itu. Tetapi mereka melihat apa yang terjadi sekarang ini. Mereka tahunya itu. Jadi kalau bicara kemanusiaan, bicaralah kemanusiaan secara adil, jangan sepihak. Kalau mau menciptakan kedamaian, berdirilah di tengah-tengah kedua belah pihak. Jangan memihak. Jadi itu saja yang harus perlu kita cross check lagi. Pemikiran kita, hati nurani kita. Mari kita mengecam secara adil kalau mau. Nah, tetapi karena isunya agama, kan di negeri kita ini isunya agama, penjuang agama. Hamas itu memperjuangkan umatnya. Nah, mereka tahunya gitu. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Hamas, entah menyandra bayi, entah membantai warga sipil, mereka tetap mendukung itu karena seiman, karena satu keyakinan, dan mereka anggap itu pejuang agama. Nah, itu yang bikin rusak nanti cara berpikir kita, keliru nanti kita memahami seperti itu. Nah, jadi mari kita membuka pikiran lah, setidaknya kita harus tahu siapa Hamas dan kita harus tahu siapa Palestina. Jadi inilah pesan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang anti-Israel. Percayalah bahwa misalnya menang Israel, Gaza itu tetap dikembalikan kepada otoritas Palestina, kepada pemerintah yang sah. Nah, jadi sebenarnya Palestina itu sudah merdeka, itu sejak dari dulu itu sudah merdeka. Nah, tapi tetap merasa tidak merdeka. Kenapa? Karena ada yang lebih berkuasa di jalur Gaza Palestina, yaitu kelompok Hamas. Jadi mari kita tetap doakan warga Palestina, warga Israel, kiranya mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Tentu saja mereka mencari tempat yang aman bagi mereka. Dan kiranya Tuhan bisa mengakhiri dengan caranya sendiri mengenai perang ini antara Israel dan Hamas. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.